माध्यम जे कहीं व्यक्ति ठाकुर कहती से आमको विश्वास करो बा न करो ग्रहण करो बा न करो भाव भक्ति विश्वास भितर भाव भक्ति विश्वास भितर चरम शास्त्र को सका सन्ध्या फूल टी धूप पूजा कर करुणा करण लाभ कर जे कहीं व्यक्ति गुरु पर ग्रहण कर प्रणाशित हुए प्रभु मोर जो नित्य धारा से नित्य धारा को जो अनुसरण कर भाव प्रत्येक हम ठाकुर मोर कहते ये घोर पड़े अंतिम प्रहर माया जगत को आने मायर अर्थकारी तो लागिब ही लागिब तू जदि विश्वास सहित आमर कर्मधारा को कंटकित पथर चालू चालू तो पागल जो कंटा दिए बाजी धन तू आमको डाकवा दरकार नहीं ଆମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତୋ ପାଦ ସେ କଣ୍ଟାଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ତୋ ପାଦକୁ ଆଉଁଠି ତୋ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିଦେବ କେବଳ ସ୍ୱରୂପକୁ କଥା ମାନିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଧର୍ମଗୁରୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଗାର କ୍ରମରେ କେହି ନିଜକୁ ପିତାର ପରିଚୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଠାକୁର ଧରାକୁ ଅବତରି ଆସି ବିଷ୍ଣୁବାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି पितार परिचय दिए आज पर्यंत जेते शास्त्र सृष्टि को आसी सब प्रभु स्वनिष्ठ बाणी चरम जो दिव्य बाणी प्रभु स्वरचित बाणी मोर बापा माँ भूमि धारा ग्रहण कर भाव भक्ति विश्वास भर कल्याण श्रवण करने जीवन शेष मुहूर्त पर्यटन धरी अनुसार कल्याण भावे ठाकुर कहते अदृश्य आम करुणा कलाटा मुंड पर शास्त्र पाठिका प्रभु कल्याण सबु प्राप्ति मोर हजि जाऊ पछे मिलू सदा तब कल्याण भक्त दासर मागुणी शुणी भावग्राही गुरुस्वामी श्री श्री ठाकुर आमको कल्याण दे अगणित अनुगत भक्त भाई भनी भिक्षा खाई पूर्ण कर चरण पृष्ठारे कल्याण देवी तते
ଏକ ନିୟମିତ ଧାରାବାହିକ ସ୍ତବ। ଏହି ସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଶ୍ୱ ଜନତାର ବେଦନାର୍ଥ ହୃଦୟରେ ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନାର ପ୍ରଲେପ ଦେବା ପାଇଁ ତତ୍ପର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ସକଳ ବାଧାବନ୍ଧ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସୁଖ ପାଠ୍ୟ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ଏହା ନିତ୍ୟ ପାଠ୍ୟ, ଅନୁସରଣୀୟ ଓ ସକଳ ସମସ୍ୟା ଓ ଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଚରମ ପରାମର୍ଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚରମରେ ତୁ ମୋତେ ଧର୍ମକୁ ଆସିଛୁ, ତୁ ଖୁସି ହେବି। ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଭ୍ରମ ପ୍ରଣାମ କରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଚରମ ତୁ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଏ ଜଗତରେ ସବୁ କଣ୍ଟା ଅଛି, সেই କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇ ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ତୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବୁ, ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଦୁର୍ବଳର ବଳ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସାହସ ବାନ୍ଧିବୁ ରେ ଚରମ। ଏଠାରେ ପବନ, ପାଣି, ନିଆଁ, ପୃଥ୍ୱୀ, ଆକାଶରେ ତୁ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବୁ। ତୁ ଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀବ୍ର ମୋହରେ ଆସନ୍ନ। ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଧର୍ମଧାରା ବତାଇ ଦେବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗରଣ କରାଇ ଦେବୁ। ବାଳକ, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବକ, ଯୁବତୀଙ୍କ ମନରେ ସମଭାବ ଆଣିଦେବୁ। ତୁ ଯେପରି ଭାବେ କର୍ମ କରିବୁ, ସେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ଅଭ୍ୟାସ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦବିଯିବ। ମନରେ ଶଙ୍କା ରଖିବ ନାହିଁ। ସଂକୋଚ ହିଁ ଦୁଃଖ। ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବ ଭିତରେ ଉଭୟ କାରଣ ହୁଏ। ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବୁ, ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଜାଣିଛି ତୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ। ପ୍ରଥମେ ତୋତେ ପରିହାସ କରିବେ, ପରନ୍ତୁ ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ତୋ ଚର୍ମ ପଥରେ ଅଧିକ ହୋଇ ଚାଲିବୁ। କାହାରିକୁ କପଟ ଆଚରଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କପଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ମାନ କରେ। କାହାର ମୁହଁର ଭାବ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତରର କଥା ସମାନ ନୁହେଁ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବର ବାଣୀକୁ ଲୟ ରଖିଲେ ତୁ ଭଲ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିବୁ। ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଝି ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜୀବର ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଠକିଯିବୁ। ଜୀବ ଲାଳସା ସ୍ନେହ ଲାଳସାରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସୁନା ପିଲାଟି ପରା ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ ବହୁ ହୁଏ ନା। ଭଗବାନ ଏକ, ତାର ତ ବହୁ ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ତୋତେ ବାର କହିଛି, ଯେତେ ମଣିଷ ସେତେ ମତ। ମଣିଷ ମତ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ମତ ଉପରେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିରୋଧ ନାହିଁ। ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ବିରକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେ ବିରକ୍ତି ତୋ ଭାବରେ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭାବ ନେବୁ, ସ୍ଥିର ରହିବୁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁ ସରଳ ମନୋଭାବ ନେଇ ଚଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସରଳ ହେବୁ, ଦୃଢ଼ ରହିବୁ, ଗୋଟା ହେବୁନି। ଚରମରେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ତୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକି ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଜୀବନ ସମର୍ପି ଦେବୁ। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଚାରିଣ କରିବେ। ଯେପରି ଭିଡ଼ ପାଣି ପଥର କାଟେ, ସେହିପରି ତୁ ଗତି କରିବୁ। ପଚାରି ବୁଝିବୁ, ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବୁ। ତୁ ନିଜେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିଛୁ, ସେପରି ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବୁ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ଯାଇ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ପୂରଣ କରିବୁ। ଦୈନିକ ତୁ ତୋର ବିବେକକୁ ଅନୁସରଣ କରିବୁ। ବିବେକ ସତ୍ ବାଟ ଦେଇ ଆସେ, ତୁ ଏ ଜଗତରେ ସତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ସେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲେ, ଅସତରେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲେ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧ ହେବୁ। ଖୁବ୍ ସାବଧାନ, ଅନ୍ତରର ଭାବ ଏକମୁଖୀ ରଖିବୁ। ଯିବା ପଥରେ ଖାଲଧିକ ଅଛି, ପଡ଼ି ଉଠି ତ ଲୟ ପଥରେ ପବନର ବେଗ ଭଳି ଗଢ଼ି ତୁଲିବୁ। ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭରପୁର କରିଦେବୁ। ତୁ ଯେତେ ସତ୍ ବିବେକୀ ହେବୁ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସତ୍ ବାଟରେ ସେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ। ତୁ ଜଗତରେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ ତୋ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ, ସତ୍, ଆନନ୍ଦ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ।
जेझा कर्म क्षेत्र में जेझा बड़ बोली भाविबू पिंपुड़ी तार कर्म क्षेत्र में बड़ सिंह तार कर्म क्षेत्र में बड़ तेणु बड़ सान उच्च नीच भेदभाव रखिबू नहीं तू सत कर्म सत सेवा कर आसीचु बोली पछकू जाई दिन मापिबू नहीं आदि ठारू धर्म पक्षी होई आकाश मार्ग में उड़ी बुलिबू समस्त भीतर मैत्री भावर बंधुता पोषण करिबू सुचरित्र प्रति दृष्टि देबू तू मन में भाविबू नहीं जे आमे संपूर्ण ठीक हो जाइछु ताहा नुहे शिक्षा संस्कृति धर्म नहीं आसीथिबा परवर्ती गुरु मानकर नीति बाणी को शिक्षागत योग्यता लगाइबू दिन मापी बसिबू नहीं कृष्ण कहइबू होशियार होई चलिबू तू न आसिबा पूर्वरु गुरुदेवंकर बाणी अछि सत्य प्रचार करने को जाई निज महत्वर गल्प कथा कहबू नहीं गर्व आसो साहस सहित दंभ रखी एक लय चलू तो चारि पाखे विपद अच्छी नचेत विकारग्रस्त भाव रखी फेरबू नहीं कथाटी मानुथिबू धनटा भरा तू जदि सब कथा बुझी विचारी कार्य करने चलू ताठार कौन मंत्र जोग ध्यान कौन बड़ ना आचरण ही बड़ विश्वास और भक्ति ठार श्रेष्ठ साधना आउ कौन अच्छी तू जेभली आलस्य मनोवृत्ति न आनु आलस्य आनिले तो मुंडरे आसुरिक अभ्यास छवि बसा बांधिब ताद्वारा तू आचरण रखी पारिबु नहीं कारण जो कोष शरीर मध्य अच्छी से कोषर ही तोर अहंकार सृष्टि हेब रज गुण तम गुण हिंसार जाल विस्तार करिबारे चरम आ कौन हेब जानु अहंकार आसक्तिर स्नायु सब अबुझामणा होई गति करिब तापरे ईर्षा हिंसा जागृत हेब एथि प्रति नजर रखिथिबोटी बाबुरे दुख जेते आसीब आसु दुख आसिले सत चरित्रवान हेबु भितरे सुसंस्कार सिंधु बळी गड़ी उठिब आउ कौन हेब जानु बाबुरे सत्य शांतिर मति दया क्षमार विवेक शरीर भितर गढ़ी उठिब ए दुनिया दुख सुख घेरी होइछि मंगलमय भगवान रही गति करी कलिर कराल दाउरु दूरे रही सबुरी जीवक मनरे भक्ति और प्रेम जागरण करी ज्ञान रस छुटाई देबू ज्ञान संदेह रखिबू नहीं नीति बाणी को नीति करी बुझिबू जीव को नीतिवान कराइबू जीव भितर कर्म फल अछि तेणु अभ्यास कर्म प्रति गुरुत्व देबू अभ्यास कर्म द्वारा सब फल साधित हुए सब बेले सत कर्मर दैनंदिन विवरणी जीव मानक शुणाई देबू आध्यात्मिक आचरण पाई दैनंदिन प्रेरणा जोगाइबू तू जेभली अबध किछि बोध नहीं आसीचु समस्ते जगत रे मोहर समस्ते जगत रे देहर गठन नहीं बोध शक्ति आनिछंती तेरे तू परमेश्वर निकटरू चेतना फल आनिछु समस्त भितर चरित्र छवि चली देबू तेणु सभी शांति एवं आनंद रे रही पारिबे चरम रे गोड़ामाली मोर गारिमा देखाइबू नहीं गुरु हेबू नहीं गौरी वसन पिंधि भाव को गेरुआ करिबू नहीं चरम रे तोर कर्म प्रति सर्वदा मोर से दृष्टि अछि तू परा मोर कोल पोछा गेहा पुओ मु आशीर्वाद करूछि तू विश्व ब्रह्मांड रे मोर अति प्रिय सनातन धर्म प्रतिष्ठा करी सत्य शांति भाव प्रेम मोर प्रतीक सनातन चेतन अनंत आकाश रे उड़ाई विश्व मंच रे नित्य रास अमृत निर्झर बुहाई मोर कोल पोछि दिया इति तोर चिरमंगला कांति पिता हरि 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 बोल।